शेटलियन और कॉन्टस मिला की शादी हो जाती है। यूरोप से एक तजारती काफिला काहरा के ताजरों का कीमती साजो सामान लेकर आ रहा था। शेटलियन बुद्वी ताजर के साथ मिलकर उसे लूट लेता है। ताजर राकफ वो साजो सामान शेटलियन से वापस लेकर काहरा के ताजरों को वापस कर देता है और खलीफा को बेशकीमती तोहफे पेश करता है। सलाहुद्दीन ताजर राकफ के बारे में तमाम मालूमात इकट्ठा करते हैं तो मालूम होता है उसने करक के गोदामों में गन्ने के ज़खायर जमा किए हैं। वो उन्हें लेकर यूरोप जाएगा। बेलियन की तजारत अमारिक बंद करा देता है। वो सलाहुद्दीन के पास आता ताकि उसे अस्कलान की बंदरगाह के जरिए तजारत करने का मौका दिया जाए। सलाहुद्दीन कहते हैं इजाज़त तो सुल्तान नूरुद्दीन ही दे सकते हैं, अलबत्ता अगर तुम मेरी कर्क में मौजूद गन्ने के ज़खायर को तबाह करने में मदद करो तो मैं सुल्तान के पास आपको पहुंचाकर उन्हें बता दूंगा कि वो आपको तजारत की इजाज़त दे दें। बेलियन सलाहुद्दीन की मदद करने की हामी भर लेता है। सलाहुद्दीन उन्हें एक बारूदी महलूल देते हैं। बेलियन और मार्कोस मंसूबा बनाते हैं। ज़खीरे के गोदामों पर सख्त पहरा था। बेलियन मार्कोस से कहता है तुम शुमाली जानब से हमला करो, तमाम पहरेदारों की तवज्जो तुम्हारी तरफ हो जाएगी। मैं अपने साथियों के साथ गोदाम में जाकर बारूद फेंककर आग लगा दूंगा। मार्कोस लिबियों पर हमला कर देता है। बेलियन अपने साथियों के साथ गार में आछी मवाद डालकर आग लगा देता है। शेटलियन बेलियन को गार के अंदर जाते देख लेता है और वो खुश होकर गार के मुंह पर तेल का छिड़काव करके आग लगा देता है। बेलियन बाहिफाजत बाहर आ जाता है। शेटलियन समझता है उसने बेलियन को मार दिया है। शहंशाह अमारिक के पास वो एक संदूक में राख लेकर जाता है। सबीला विलियम लाडगाय को जमा करके वो संदूक खोलकर दिखाता है। वो सब पूछते हैं ये कैसी राख है, तो वो बताता है एबलिन का कोंट बेलियन अब राख बन चुका है। सबीला गमो गुस्से से उस पर झपट पड़ती है और उसे कातल कहती है। बेलियन नूरुद्दीन के पास जाता है। सुल्तान कहते हैं जहाँ सलाहुद्दीन सालस हो वहाँ कोई दरवाज़ा बंद नहीं रह सकता। तुम्हारी रियासत में मुसलमान भी हैं, उनके साथ अदल करना। बेलियन अदल करने का वादा करता है और अपना मसला बयान करता है। सुल्तान फरमाते हैं अगर तुम कर की खुफिया मालूमात हमें देते हो मैं तुम्हें तहरीरी तजारती मुख्तारनामा दूंगा जिसकी वजह से तुम कुद्स में अस्कलान में हर जगह तजारत कर सकोगे। बेलियन कहता है इस तरह तो वो मुझे रियासत का गद्दार समझेंगे। सुल्तान कहते हैं गद्दार समझें या ना समझें, सिर्फ यही एक तरीका है जिससे तुम अपनी आवाम को खुशहाल कर सकते हो और एक खुद मुख्तार रियासत बना सकते हो। बेलियन सुल्तान की बातों से कायल हो जाता है। उधर गुलामों का एक बहुत बड़ा कारवान मिस्र लाया जा रहा था। अलीसा कहता है पिछली मर्तबा हम जो गुलाम लाए थे उनमें से एक मिस्र का वजीर बन गया है। सलाहुद्दीन अपने साथियों को एक मंसूबा देकर भेजते हैं। वो चंद सिपाहियों को गुलामों के भेस में गुलामों के कारवान के पास भेजते हैं। कारातिगन का साथी अलबास गुलामों का ताजर बनकर गुलामों के ताजरों के पास जाता है और कहता है मेरे गुलाम अपने कारवान में शामिल कर लो, बहुत सस्ते दे दूंगा, मगर वो नहीं मानता। फिर अलबेस कहता है ये एक ऐसी बात जानते हैं जो तुम नहीं जानते। वो पूछता है वो क्या है। अलबेस कहता है दरियाए नील से फूटने वाली बीमारियों का इलाज और रास्ते में आने वाले किन किन कौमों में बीमारियां फैली हुई हैं और कहाँ कहाँ बुद्वी घात लगाए बैठे हैं, ये सब मालूमात रखते हैं। तुम्हारे काहरा पहुंचने से पहले ही तुम्हारे तमाम गुलाम मर जाएंगे। गुलामों का ताजर माइस परेशान हो जाता है और सोचता है अगर मैं खाली हाथ गया और गुलाम मर गए तो ताजर राकफ मुझे ही मार डालेगा। वो उसके गुलाम अपने कारवान में शामिल कर लेता है। सिपाही गुलामों को चाकू देते हैं ताकि वो अपनी रस्सियाँ काट सकें और उन्हें बताते हैं हम तुम्हें आज़ाद कराने आए हैं। गुलाम अपनी रस्सियाँ काट लेते हैं। सिपाही उन्हें वहाँ ले जाते हैं यहाँ अरफाली आतसिस और उनके सिपाही गुलामों के मुंतजिर थे। शेटलियन का सिपाही भी सलीबी फौजियों के साथ गुलामों को लेने आ जाता है। सिपाही उन पर हमला कर देते हैं। गुलाम सही सलामत बाजियाब करा लिए जाते हैं। गन्ने के गोदाम जलकर खाकस्तर हो जाते हैं। ये खबर जब सलाहुद्दीन को दी जाती है तो वो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। उधर गुलाम अपनी आज़ादी पर सलाहुद्दीन के हक में नारे लगाते हैं। ताजर राकफ और जौहर ताजरों के साथ गन्ने फरोख्त करने की डील करते हैं। एक शख्स ताजर राकफ को सलाहुद्दीन का खत देता है। सलाहुद्दीन ताजर राकफ को अपने दरबार में हाजिर होने का हुक्म देते हैं। ताजर राकफ सलाहुद्दीन के दरबार में हाजिर होता है
اور کہتا ہے سب سے پہلے میں آپ کو اپنی تجارت کی خوشخبری سناؤں گا۔ صلاح الدین کہتے ہیں اگر تجارت کرک کے غار میں رکھے گنے کی ہے تو اسے بھول جاؤ، وہ فصل میں تباہ کر چکا ہوں۔ راکف پوچھتا ہے کیوں اور کیسے؟ صلاح الدین کہتے ہیں اور وہ غلام جن پر تم ظلم کے پہاڑ توڑنے والے تھے وہ اب تمہارے نہیں رہے۔ تاجر راکف اب ظلمت کا پہیہ نہیں چلے گا، اگر میری اطاعت کرو گے اور نئے نظام کے ساتھ کام کرو گے تو ٹھیک ہے، اگر ظلمت کی راہ اختیار کرو گے تو تمہاری تجارت کے ساتھ ساتھ تمہیں بھی تباہ کر دوں گا۔ ادھر جوہر کاراتگن کے پاس جاتا ہے کہ خلیفہ کے مال کو وزیر کے محل تک منتقل کرنے کے لیے تم میرے ساتھ محل آؤ۔ کاراتگن ادریس، ابراہیم اور آتسس کو بھی ساتھ لے لیتا ہے۔ جوہر اسے خزانے والے کمرے تک لے جاتا ہے اور خود چلا جاتا ہے۔ خلیفہ آ کر کہتا ہے تم یہاں سے ایک درہم بھی نہیں لے جا سکتے۔ ایک دم شور اٹھتا ہے، خلیفہ کے محل میں آگ لگ گئی ہے۔ وہ اس آگ کا بہتان کاراتگن اور ساتھیوں پر لگا دیتے ہیں۔ صلاح الدین بھی آ جاتے ہیں۔ خلیفہ الزام لگاتے ہیں یہ میرے محل میں لوٹ مار کے لیے آئے تھے، جب میں نے مداخلت کی تو انہوں نے محل کو آگ لگا دی ہے اور جھوٹے گواہ بھی بنا لیے۔ کاراتگن اصل مجرم کو پکڑنے کے لیے بھاگتا ہے، اس کو پکڑنے کے لیے 20 سپاہی پیچھے بھاگتے ہیں۔ وہ کاراتگن کو پکڑ کر لے آتے ہیں اور جھوٹے گواہ بھی پیش کرتے ہیں۔ 2 غلام کاراتگن کے خلاف گواہی دیتے ہیں۔ صلاح الدین کہتے ہیں یہ سازش ہے۔ خلیفہ سب کو قید خانے میں ڈالنے کا حکم دیتا ہے۔ قاضی فاضل کہتے ہیں ان پر مقدمہ چلے گا، تب تک یہ وزیر اعظم کے محل میں قید رہیں گے۔ وزیر صلاح الدین عرفالی سے پوچھتے ہیں غلام تمہاری نگرانی میں تھے، یہ 2 غلام کیسے خلیفہ کے پاس پہنچ گئے؟ عرفالی بتاتا ہے میں نے انہیں سرائے میں آزاد رکھا تھا، یہ علیسا کے غلام تھے، سرائے سے ہی کہیں نکل گئے ہیں۔ ادھر خلیفہ راکف سے کہتا ہے تمہاری وجہ سے مجھے حوصلہ ملا ہے، تمہاری وجہ سے عوام کو صلاح الدین کے خلاف بڑھانے کا پہلا قدم ہم نے اٹھا لیا ہے۔ راکف کہتا ہے جوہر جاؤ بازار میں جا کر یہ خبر عام کر دو، صلاح الدین کے ساتھیوں نے خلیفہ کے محل میں ڈاکہ ڈالا اور آگ لگا دی ہے، پھر ہم مدرسے میں اپنی کارروائی کریں گے، شک کے سمپولیے چھوڑ کر ہم یہ جنگ جیت کر رہیں گے۔ صلاح الدین اس سازش کی خبر سلطان نور الدین کو دیتے ہیں۔ سلطان نور الدین حکم دیتے ہیں مصر میں عباسی خلافت کے نام کا خطبہ جاری کیا جانا ضروری ہے۔ وہ ملک مودود کو حکم نامہ دے کر مصر کی طرف روانہ کر دیتے ہیں۔ ادھر تاجر راکف شہنشاہ عماری کو خط لکھ کر بتاتا ہے اس نے قاہرہ میں صلاح الدین کی وزارت کو کمزور کرنا شروع کر دیا ہے اور جلدی قدس آئے گا۔ عماری خوش ہو جاتا ہے اور کہتا ہے اب ہم کھویا ہوا مصر دوبارہ حاصل کر لیں گے۔ خلیفہ راکف سے کہتا ہے صلاح الدین کو نیست و نابود کرنے کے بعد وزارت کا عہدہ میں تمہیں دوں گا۔ قاضی فاضل اور صلاح الدین علیسا کے پاس جاتے ہیں۔ علیسا اور غلام زندان میں تھے۔ وہ محل میں لگائی جانے والی آگ کے بارے میں تحقیقاتی سوالات کرتے ہیں اور تاجر راکف کو بھی تحقیقات کے لیے بلا لیتے ہیں۔ تاجر راکف کہتا ہے میں نے غلاموں کو خریدا اور آپ نے ان کو ہم سے چھین لیا ہے۔ صلاح الدین کہتے ہیں میں نے ان کو آزاد کیا ہے، تمہارے ظلم سے بچایا ہے۔ تاجر راکف کہتا ہے ان سے پوچھ لیتے ہیں ان کو کون سی زندگی چاہیے۔ صلاح الدین کہتے ہیں منظور ہے۔ راکف غلاموں سے کہتا ہے میں تم لوگوں کو ایک عافیت والی چھت اور معقول کمائی فراہم کروں گا، فیصلہ آپ کا ہے۔ صلاح الدین کہتے ہیں تمہارا مالک تمہاری آنکھوں میں دھول جھونک رہا ہے، یہ تم سے گنے کے کھیتوں میں توڑنے والا کام لینے والا ہے۔ میرا مقصد تمہیں ظلم سے بچانا ہے جو تم پر ہونے والا ہے۔ میرا مقصد تم لوگوں کو ایک آزاد اور خود مختار زندگی دینا ہے۔ مصر میں بہت تباہی ہو چکی ہے، اب ہم تعمیر نو کر رہے ہیں، ہمیں کارکنوں کی ضرورت ہے۔ اجرت کا معاوضہ طے کر کے تم سب کو ریاست کے ماتحت لیا جائے گا، اس کے لیے بس تھوڑا صبر کرنا ہوگا۔ تمام غلام سوائے ایک کے تاجر راکف کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ ادھر جوہر بازار میں وزیر کے خلاف شک کا بیج بو دیتا ہے۔ صلاح الدین اور قاضی فاضل کے مخبر نے بتایا کہ شہر کے باہر آتشی بارود اکٹھا کیا گیا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے شہر میں لایا جائے گا اور مختلف حصوں میں رکھ کر شہر کو تباہ کر دیا جائے گا۔ صلاح الدین چند سپاہیوں کے ساتھ اس مقام تک جہاں آتشی مواد رکھا تھا خود چلے جاتے ہیں۔ خلیفہ کو اس کا سپاہی خبر دیتا ہے صلاح الدین قاہرہ سے باہر گئے ہیں۔ خلیفہ حکم دیتا ہے صلاح الدین کے ساتھیوں کو زندان سے منتقل کر دو اور انہیں قاضی کا حکم سنا دو۔ صلاح الدین جب واپس لوٹے گا تو ڈھونڈے گا اس کے ساتھی کہاں گئے ہیں۔ صلاح الدین جب مطلوبہ جگہ پر جاتے ہیں تو وہاں آتشی مواد کے بجائے مخبر کی لاش صندوق میں تھی۔
खलीफा के साथी सलाहुद्दीन काजी फाजल और सिपाहियों को घेरे में लेकर कहते हैं, तुम्हारे मुखबर की तरह तुम सबकी भी कब्रें बनाएंगे। इतने में यारूकी अपनी फौज के साथ पहुंच जाता है। बहादुरी से लड़ते हैं, खलीफा के तमाम साथियों को कत्ल और जख्मी कर देते हैं। सलाहुद्दीन यारूकी को खुशामदीद कहते हैं। यारूकी कहता है, सलाहुद्दीन जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़े मैं हाजिर हूँ। खलीफा के हुक्म पर आछी मवाद शहर के एक घर में रखवा दिया जाता है। कारातिगन आसिस अरफाली को जंदान से शहर के चौराहे में लाकर फैसला सुनाया जाता है कि इनको शहर का अमन खराब करने, खलीफा के महल में आग लगाने और डाका डालने के जुर्म में मुल्क बदर किया जाता है और अवाम को हुक्म देते हैं इनको पत्थर मारकर शहर से निकाला जाएगा। अवाम उनको पत्थर मारते हैं। खलीफा का पहला हदफ मदरसा था। सिपाही जौहर के साथ मदरसे जाकर मुअल्लम और बच्चों की गर्दनों पर छुरी तान लेते हैं और कहते हैं अब धमाके से इस मदरसे को उड़ा दिया जाएगा। सलाहुद्दीन हुक्म देते हैं शहर के दाखिली और खारजी रास्तों की नाकाबंदी की जाए और हर जगह की तलाशी ली जाए। सलाहुद्दीन के हुक्म की तामील में कार्रवाई शुरू हो जाती है। शमसा सलाहुद्दीन को कारातिगन और साथियों की जलावतनी की खबर देती है। मदरसे से एक बच्चा भाग कर आता है और सलाहुद्दीन को बताता है हमारे मुअल्लम और बच्चों को किसी ने पकड़ लिया है और मदरसे को धमाके से उड़ाने लगे हैं। सलाहुद्दीन मदरसे चले जाते हैं। यारूकी कारातिगन और साथियों को लेने चले जाते हैं। सलाहुद्दीन मदरसे पहुंचते हैं तो एक शख्स ने मुअल्लम की गर्दन पर छुरी रखी होती है। सलाहुद्दीन पूछते हैं तुम क्या चाहते हो? तो वो कहता है तुम वजारत छोड़कर मिस्र से चले जाओ और मिस्र उसके असल मालिक खलीफा के हवाले कर दो। सलाहुद्दीन कहते हैं मिस्र का वजीर होने के नाते मिस्र मेरा है। खलीफा का सिपाही कहता है यहाँ खलीफा का हुक्म चलेगा। सलाहुद्दीन कहते हैं हुक्म सिर्फ अल्लाह का है। खलील आ जाता है और काबज करने वाले शख्स को निशाना बनाता है। खलीफा के सिपाही मदरसे के अंदर आग लगा देते हैं। खलील आग बुझाने में कामयाब हो जाता है। बच्चे और मुअल्लम सब बच जाते हैं। खलीफा का सिपाही खलीफा को बताता है आपके हुक्म और मंसूबे के मुताबिक कार्रवाई कामयाब हो गई है। खलीफा खुश हो जाता है और कहता है फातमी सल्तनत पर पड़ने वाले हाथ निश्तो नाबूद हो जाएंगे। सलाहुद्दीन काजी फाजल को हुक्म देते हैं कि आछी मवाद लेकर खलीफा के महल में पहुंचा जाए। वो आछी मवाद को बरामद कर लेते हैं। उधर बैलियन तजारत के लिए कुद्स जाता है। सबीला से मिलता है। लाड गाय देख लेता है और उसे गिरफ्तार करके शहंशाह अमारिक के पास ले आता है। ताजिर राकिफ भी वहां कुद्स में मौजूद था। अमारिक अपनी तलवार निकाल लेता है और कहता है बैलियन मैंने तुम्हें एक मौका दिया था अपने वतन में रहने का। बैलियन कहता है इतनी उजलत से काम न ले। अमारिक कहता है तुम्हें जहन्नम पहुंचाने में मुझे कौन रोक सकता है। बैलियन सुल्तान नूरुद्दीन का दिया हुआ तजारती मुख्तारनामा दिखाकर कहता है बैलियन को या एबलियन के किसी भी शख्स को नुकसान पहुंचाने पर जंग के लिए आपको तैयार रहना होगा। अमारिक वो दस्तावेजात पढ़ता है और कहता है तुमने दुश्मन से हाथ मिला लिया है, यह गद्दारी है। बैलियन कहता है मुझसे मेरा हक छीना गया, मुझे तजारत से रोका गया, मेरी अवाम पर भूख का अजाब मुसल्लत किया गया, ये गद्दारी नहीं है, आपने इस काम पर मुझे खुद मजबूर किया है। अमारिक बैलियन को कत्ल करना चाहता था मगर विलियम रोक देता है। बैलियन शान से वापस अपने वतन चला जाता है। उधर कारातिगन और साथियों को खलीफा के सिपाही वतन बदर के लिए लेकर जा रहे थे। कारातिगन के साथी अलबेस ने रास्ते में हमला किया और कारातिगन को बचा लिया, जबकि बाकी आसिस उर्फाली और इब्राहिम उनकी कैद में ही थे। यारूकी उनकी तलाश में जाई हादसा पहुंच जाते हैं और उनका पीछा करते करते करक पहुंच जाते हैं। खलीफा ने उन्हें करक भेज दिया था। कारातिगन अबाया पहनकर शहर का हराम में आता है और जौहर को पकड़ लेता है। कारातिगन जौहर का सर काटकर खलीफा के दरवाजे पर एक थैले में डालकर रख देता है। खलीफा जब जौहर का कटा हुआ सर देखता है तो गुस्से से लाल पीला हो जाता है। खलीफा का सिपाही बताता है जलावतन होने वालों में कारातिगन भाग गया था, बाकियों को करक पहुंचा दिया गया है। राकिफ कहता है शहर में हमारे आदमी सुबह हरकत में आएंगे, बराह रास्त वजीर के महल की तरफ वो बढ़ेंगे। सलाहुद्दीन की राह पर चलने वाले जलकर खाकस्तर हो जाएंगे। अगले दिन एक बड़ा हजूम वजीर के महल के बाहर मुतालबा करता है, वजीर का सर चाहिए। मलक मादूद बाहर आते हैं, सिपाहियों को अमन कायम रखने और दायरा बनाने का हुक्म देते हैं, मगर फसादी गिरोह इनकार कर देता है। वो कहते हैं हम खलीफा के वफादार हैं। मलक मादूद और बारबोरा उनका मुकाबला करते हैं।
غلام بھی آ جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں تاجر راکف کی غداری سامنے آ گئی ہے، ہم وزیر صلاح الدین کی خاطر لڑیں گے۔ راکف کے ساتھی تھوڑی دیر مقابلہ کرنے کے بعد بھاگ جاتے ہیں۔ ادھر صلاح الدین خلیفہ کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ آتشی مواد کا صندوق بھی سپاہی لے آتا ہے۔ صلاح الدین خلیفہ سے پوچھتے ہیں، یہ آتشی مواد مدرسے میں نصب کرنے کا آپ کا مقصد کیا تھا؟ خلیفہ کہتا ہے، مجھے افسوس ہے، تم کیا سمجھتے ہو میرے حمایتی خاموش بیٹھے رہیں گے؟ ملک مادود بھی قاہرہ پہنچ جاتے ہیں اور صلاح الدین کو سلطان نور الدین کا پیغام دیتے ہیں کہ مصر میں عباسی خلافت کا خطبہ جاری کرایا جائے۔ ادھر کرک قلعے کے باہر چاروکی اپنے ساتھیوں کے ساتھ سوچ رہے تھے کیسے ان کو کرک سے نکالا جائے۔ قلعے میں شیٹلیون آتسیس اور ساتھیوں کو باندھ کر ان پر تشدد کرتا ہے۔ بیلین کرک قلعے جاتا ہے، کونٹس ملا سے ملتا ہے اور کہتا ہے، مجھے کرک قلعے میں ہونے والی سرگرمیوں کی اطلاع آپ سے چاہیے ہوگی۔ کونٹس ملا کہتی ہے، صلاح الدین نہیں آیا، جس کی وجہ سے مجھے شیٹلیون سے شادی کرنا پڑی۔ بیلین اسے قائل کرتا ہے اور کہتا ہے، سلطان نور الدین کے بغیر نہ آپ کرک قلعے میں اور نہ ایبلین میں محفوظ ہوں۔ امارک پہلے ہی آپ کی قربانی دے چکا ہے، اب یہ قلعہ آپ کا نہیں ہے، یہ شیٹلیون کا ہے۔ وہ بیلین کو تمام خبریں دینے پر راضی ہو جاتی ہے۔ بیلین قلعے کے باہر چاروکی سے ملتا ہے اور بتاتا ہے کونٹس ملا صلاح الدین کے ساتھیوں کو آزاد کرانے میں مدد کرے گی۔ اس کی دی گئی معلومات کے مطابق ہم خفیہ سرنگ سے زندان میں داخل ہو کر اپنے ساتھیوں کو چھڑوائیں گے۔ چاروکی پہلے تو بیلین کی بات پر شک کرتا ہے، پھر وہ سرنگ کے راستے زندان تک پہنچ جاتا ہے اور شیٹلین اسے پکڑ لیتا ہے۔ جمعہ کے دن عباسی خلافت کا خطبہ جاری کرانے اور فتنے کو روکنے کے لیے صلاح الدین خلیفہ کو جمعے کی نماز میں جانے پر پابندی لگا دیتے ہیں۔ تاجر راکف صلاح الدین کو قتل کرنے کے لیے ایک شخص کو تیز چھرا دے کر بھیجتا ہے۔ جمعے کا خطبہ شروع ہوتا ہے۔ جمعے کا خطبہ جاری تھا کہ قاتل نے حملہ کیا، ملک مادود سامنے آ گئے اور شہید ہو گئے۔ ملک مادود نے صلاح الدین کی جان بچانے کے لیے اپنی جان دے دی۔